परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवन् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामुष्ययद् सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आशितो देवो यो व्यास स्वयं ब्रवीषि मे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। अर्जुन कहिले आपण परम ब्रह्म आपण परम धाम ओ परम पवित्र अटंती कारण आपणଙ୍କୁ सकल ऋषि सनातन दिव्य पुरुष एवं देवता मानकर मध्य आदि देव अजन्मा ओ सर्वव्यापी बोली कहती। देवर्षि नारद तथा असित ओ देवज ऋषि तथा महर्षि व्यास मध्य सेहीपरि कहती ओ आपण निजे मध्य मते सेही कथा कहउचंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। आपण परम ब्रह्म आपण परम धाम ओ परम पवित्र अटंती। अर्जुनंकर यही कथनर अभिप्राय कौन? ଏହା द्वारा अर्जुन कहउचंती जेउ निर्गुण परमात्मा को परम ब्रह्म कहंती से आपणकर ही स्वरूप तथा आपणकर जेउ नित्य धाम रहिछि ताहा मध्य सचितानंदमय दिव्य ओ आपणक ठारू अभिन्न होइथिबारु आपणकर ही स्वरूप पुणी सेमानंकर नाम गुण प्रभाव लीला ओ स्वरूपर श्रवण मनन ओ कीर्तन आदि समस्त को सर्वथा परम पवित्र करे। तेणु आपण परम पवित्र अटंती। सर्वे विशेषण सहित ऋषय पद केउ ऋषि मानकर वाचक एवं सेमाने आपणଙ୍କୁ सनातन ओ दिव्य पुरुष आदि देव विभु ओ अजन्मा बोली कहती। यही कथनर अभिप्राय कौन? सर्वे विशेषण सहित ऋषय पदटी एठारे मार्कंडेय अंगिरा आदि समस्त ऋषि मानकर वाचक एवं निज मान्यतार समर्थन रे अर्जुन से ऋषि मानकर वचनर प्रमाण देउछंती। अभिप्राय हेउची लोके आपणଙ୍କୁ सनातन अर्थात जे नित्य एक रसरे स्थित क्षय विनाश रहित दिव्य अर्थात स्वत प्रकाश ओ ज्ञान स्वरूप समस्तंकर आदि देव तथा अजन्मा अर्थात उत्पत्ति रूपक विकार रहित और सर्वव्यापी बोली कहती। अतएव आपण जे परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र एथिरे कौनसी संदेह नहीं। देवर्षि मानकर लक्षण कौन ओ एपरि देवर्षि केउ माने? देवर्षि मानकर लक्षण हेउची देवलोक प्रतिष्ठाश्च ज्ञेया देवर्षय शुभा देवर्षय तथा अन्ये च तेषां वक्ष्यामि लक्षणं भूत भव्य भवच ज्ञानं सत्याभिव्याहृतं तथा संबोधास्तु स्वयं जेतु संबद्धा जे च वै स्वयं तपसेह प्रसिद्धा जे गर्भे जैश्च प्रणोदितं मंत्र व्याहारेणो जे च ऐश्वर्यात सर्वगाश्च जे इच्यते ऋषभिजुगता देवो द्विज नृपायुसुते नृपास्तुजे अर्थात जेउ मानकर देवलोक रे निवास सेमानंकु
शुभ देवर्षि बोली बुझिबा उचित। सेमानंक छड़ा आउ जेते देवर्षि अछंती सेमानंकर लक्षण कहूछि। भूत भविष्यत ओ वर्तमान विषय रे ज्ञान देवा तथा सर्वथा सत्य कहिबा हेउछि देवर्षि मानंकर लक्षण। जेउमाने निजे भल भावरे ज्ञान प्राप्त करिछंती तथा जेउमाने स्वयं निज इच्छा रे संसार सहित संपृक्त जेउमाने निज तपस्या पाई एई संसार रे विख्यात जेउमाने प्रहलाद आदि को गर्भरे ही उपदेश देउछंती जेउमाने मंत्रर वक्ता अटंती ओ जेउमाने ऐश्वर्य बलरे सर्वत्र सबु लोकंको अबाधरे जीवा आसिबा करि पारंती ओ जेउमाने सदा ऋषि परि बेष्टित होया रहंती सेई देवता ब्राह्मण ओ राजा ये समस्ते देवर्षि अटंती। देवर्षि अनेक अछंती सेमानंक मध्यरु देवतांक नाम एहिपरि देवर्षि धर्मपुत्र तु नर नारायणा बुद्धो बाल खिल्या कृतो पुत्र कधर्म पुरहस्यतु पर्वतो नारदोषैव कश्यपस्यात्मजा बुभो ऋषभि देवान् जस्माते तस्मात् देवस्य स्मृताम्। अर्थात धर्म का दुई पुत्र नर और नारायण। क्रतुंक पुत्र बालस्खिल्य ऋषि माने पुलहंक पुत्र कदर्म पर्वत ओ नारद तथा कश्यपंक ब्रह्मवादी दुई पुत्र असित ओ वत्सर एमाने जेहेतु देवता मानंको अधीन रे रही पारंती तेणु एमानंकु देवर्षि कहंती। देवर्षि नारद असित देवल ओ व्यास किए अर्जुन मुख्यतः एमानंक नाम काहिंकी धरिले ओ एमाने भगवान श्रीकृष्णंक महिमा विषय रे कौन कहिथिले। देवर्षि नारद असित देवल ओ व्यास यही चारि जन ही भगवानंकर प्रकृत तत्व जानती। एमाने भगवानंकर महान प्रेमी भक्त ओ परम ज्ञानी महर्षि एमाने एमानंक समयर विशेष सम्मान्य तथा महान सत्यवादी महापुरुष रूपे गण्य तेणु एमानंकर नाम मुख्यतः गणना करागला। भगवानंकर महिमा एमाने नित्य गाउथांती। एमानंक जीवनर प्रधान कार्य हेउछि भगवानर महिमा को ही विस्तार करिबा। महाभारत रे मध्य एमाने तथा अन्यान्य ऋषि महर्षि माने भगवानंकर महिमा गान करिथिबारु ए अनेक प्रसंग आसीछि। भगवान श्री कृष्ण संबंध रे केउ ऋषि कौन करिथिले तार संक्षिप्त वर्णना भीष्म पर्व रे पितामह भीष्म वर्णना करिसंती। ऋषि तेष गौतो धातु श्रोतो तत्सत्ये तपस्यतः एतसन्नि आयतं जस्मिन् ब्रह्मणासु ऋषि सुतः गत्यर्था दृश्यते धातु नामनि वृत्तिरादितः
ଯସ୍ମାଦେଶ ସ୍ୱୟଂଭୂତ ତସ୍ମାଜୋ ଋଷିତା ଶ୍ରୁତା। ରୁଷ ଧାତୁ ଗମନ, ଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରବଣ, ସତ୍ୟ ଓ ତପ ଏହି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏସବୁ ବିଷୟ ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଧାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ନାମ ଋଷି ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ୍ୟର୍ଥକ ଋଷ ଧାତୁରୁ ଋଷି ଶବ୍ଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଓ ଆଦି କାଳରେ ଏହି ଋଷି ସମୁଦାୟ ସ୍ୱୟଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଋଷି। ପରମ ସତ୍ୟବାଦୀ ଧର୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦେବତା ଓ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ହିଁ ଧର୍ମଜ୍ଞ, ବରଦାତା, ବାଞ୍ଛାକଳ୍ପତରୁ ଓ ସେ ହିଁ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ଓ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଗ ଆକାଶ ଓ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଏହି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହିଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଋଷି, ତପ ଓ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ସଂକର୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ହିଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କହନ୍ତି, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ବତମାନଙ୍କ ସହିତ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଶେଷନାଗ ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ବରାହ, ନୃସିଂହ ଓ ବାମନ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାତା ପିତା। ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏହି କେଶବ ହିଁ ପରମ ତେଜ ରୂପ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତାମହ। ମୁନିମାନେ ଏହାଙ୍କୁ ହୃଷିକେଶ କହନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପିତୃ ଓ ଗୁରୁ। ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେ ଆପଦ କାଳରେ ଭଗବାନ କେଶବଙ୍କର ଶରଣ ନିଏ ଓ ଏହାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରେ, ସେ ପରମ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ମୋହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୀଷଣ ଭୟ ଓ ସଙ୍କଟରେ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନିତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେ ଚ କୃଷ୍ଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତି ତେନ ମୁହ୍ୟନ୍ତି ମାନବାଃ ଭୟେ ମହତି ମଗ୍ନାଶ୍ଚ ପାତି ନିତ୍ୟଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଃ। ନାରଦ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ। ଏହାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ, ପରମ ପ୍ରେମୀ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଂସାରପତି। ଏହାଙ୍କର ଉପକାର ଅସୀମ ଅମିତ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଧ୍ରୁବ, ଅମ୍ବରୀଶ ଆଦି ମହାନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ତଥା ବାଲ୍ମୀକିୟ ରାମାୟଣ ପରି ଦୁଇଟି ବିରଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଂସାରକୁ ଏହାଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରି ମହାନ ଜ୍ଞାନୀକୁ ମଧ୍ୟ
ଇଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।